number 7 na may takang binigay sa ilalim ng pasa. Ngunit dalas. Sayang. Jersey number 4. 3 points para kay jersey number 4. Good start, good start. Good start daw, sabi ni coach. Jersey number 7. Binigay jersey number 14. Binato. Nakakuha ni jersey number 1. Susubok sa 3. Wala. Nagpapainit pa. Pwesto. Jersey number 23. Jersey number 23. Bibiyak sa gitna. Binigay ni jersey number 35. At jersey number 7. Good for 2 para kay jersey number 7. Baba dyan. Wala. Ba't nag-stop time ka? Ba't nag-stop time ka kanina? Jersey number 20. Binigay ni jersey number 20. Binigay sa gitna jersey number 20. Umangat. Nakakuha ni jersey number 30. Same ball. Binigay sa gitna jersey number 23. Bibiyak sa gitna. Nawala ang bola. Napunta sa gilid. Susubok. Wala. Nakakuha ni jersey number 25. Pagkakadali. Binigay ni jersey number 7. Pass to jersey number 14. Break. Pulang. Wala. Red ball. Jersey number 20 ang nagbababa ng bola. Pass to jersey number 23. Pwesto, walang tao sa Jersey ilalim. number 23 susubog ng 3. Wala. Nakakuha ni jersey number 25. Binigay ni jersey number 7. Jersey number 7 pass to jersey number 1. Susubog ng 3. Wala pa rin. Baba dyan, sabayan mo dyan. Jersey number 23. Jersey number 23 at tulid. Good for 2 para kay jersey number 23. Nice. Jersey number 23 ulit. Kantang pihit, ngunit wala. Jersey number 10. Jersey number 10. Easy 2 points para kay jersey number 10. Jersey number 23 ang may takang bola. 15 seconds to shoot. Binigay sa gitna jersey number 30. Good for 2 para kay jersey number 30. Power move. Last 6 minutes and 55 seconds para sa ating first quarter. Jersey number 14. Binigay sa gilid. 15 seconds to shoot. Jersey number 7. Pull up. Wala. Nakakuha ni jersey number 28. Pass to jersey number. Ayun, binato. Nakakuha ni. Nakakuha ni jersey number 4. Wala. Jersey number 30. Tumayo lang. Good for 2 para kay jersey number 30. Baba. Ate bola, sa atin. Jersey number 7. Malakas. Baba. Sabay. Jersey number 4. Aatake, niyoyo pa. Nakuha ni jersey number 7. Easy na daw. Jersey number 7, binigay jersey number 14. Binigay sa gitna ang gandang pasa. Good for 2 para kay jersey number 10. Score po natin, 9-6. Pause po natin, 5 minutes and 45 seconds para sa ating first quarter. 10 seconds to shoot. Nakuha ni jersey number 20. Master George. 10 seconds to shoot. Jersey number 20, sumubo sa 3. 3 points para kay jersey number 20. Last possession.
to shoot. Jersey number 1. Wala pa rin. Dalawa kayo, tatlo. Jersey number 23. Si Yoyo. Nalagad sa kanya pa rin. Binigay kay jersey number 4. Dalawang malaki lang, dalawang malaki lang. Orange ball. Jersey number 13. Binigay sa gitna. Jersey number 8. Big. Ulap. Number 2. Bakit jersey number 8. Pass break. Wala. Nakuha ni jersey number 12. Jersey number 20. Wala. Nakuha ni jersey number 23. Pass to jersey number 2. Jersey number 2. Step back. Number 2 back kay jersey number 2. I-score po natin. 14-10. 4-point lead para sa red team. Last 4 minutes. Jersey number 4. Wait. Binigay kay jersey number 18. Pull up. Wala. Nakuha jersey number 12. Jersey number 2. Good for 2 ba kay jersey number 2. Solo. Reserve timeout ang red team. Two-point lead para sa red team. Jersey number 20 pass to jersey number 23. 15 seconds to shoot. Pull up. Wala. Nakuha jersey number 13. Jersey number 13 nagbababa ng bola. Binigay yung jersey number 23. Si Yoyo pa. Red team. Deadlock 14 para sa ating first quarter. Next season. Next season ulit. Oo, may final season. Ay, may final conference. Back to the ball game. Pasok na ulit kayo. Jersey number 23. Binigay sa gilid. Jersey number 23. Wala. Nakuha ni jersey number 12. Pass play para kay jersey number 8. Jersey number 8. Big. Ganda naman. James Bigmore para sa Orange. 16-14. 2.8 para sa Orange team. Ikot. Jersey number 23. Jersey number 20. Umalan. Ngunit wala. Pass break para kay jersey number 8. Nakagawa ni jersey number 4. Jersey number 4. Good attack. Safe ball. Harap kayo ng libre. Ikot mo bola, ikot mo. Jersey number 18 na may taka ng bola. Jersey number 18, bibiyak sa kita. Laglag sa gilid. Bigay kay jersey number 11. Yo, pasa. Good for 2 para kay jersey number 11. Palitan lang. Jersey number 13, gandang pasa sa kita. Binigay sa gilid. Pasa sa ilalim. Gandang pasahan naman. Jersey number 23 ang may taka ng bola.
Binigay sa gilid jersey number 20, binigay kay jersey number 20, bibiyak sa gitna. Pass to jersey number 18. 18, yoyo pa. Bukata para kay jersey number 12. Pass break para kay jersey number 8. Good for Buga kay jersey number 8. Jersey number 11, pull up, nakakuha na foul. Foul jersey number 12, jersey number 12. First personal foul, first team foul. Two shots para jersey number 11. First goal. Pasok, last goal. Pasok ulit. Ba! Oras po natin last 1 minute and 15 seconds para sa ating first quarter. Last na total, jersey number 4, pass to jersey number 20. Nakakuha na foul. Foul jersey number 8. Jersey number 8, first personal foul, second team foul. Ito lang, sir. Sir, gilid lang po. Gilid lang. Ito, sir. Bola! Okay! Nice team. Same ball. Hindi na nakaintindihan. Nakuha ni jersey number 4. Jersey number 4. Bigay! Wala. Nakuha ni jersey number 11. Basket count. Ang lakas ng sigaw. Foul jersey number 23. Jersey number 23. First personal foul. Third team foul. Dinadaan mo kami ng sigaw, ah. Ball na shot. Pasok. Grabe ang tulog, ah. Favor. Condition. Last 35 seconds. 15 seconds to shoot. Binigay sa gilid. Binigay kay jersey number 13. Out of bounds. That's one. Hindi nagkaintindihan. Last 28 seconds para sa ating first quarter. Fifteen seconds to shoot. Last 20 seconds. 10 seconds to shoot. Out of bounds. Last 10 seconds. 10 seconds to play. Wala na po shot clock yan. Game clock na lang. Harap! Jersey number 23. Passes na lang po. Nakakuha pa ng foul. Foul jersey number 23. Jersey number 23. First personal foul. First team foul. Two shots para kay jersey number 23. First goal. Ay, last week wala ako, ah. Last week wala ako, ah. Wala. Eh, sabay tayo, eh. Last goal. Violation po yan. Entering session. Wala! Last 2 seconds. Wala! And the first quarter official score 21-20 in favor of red team.
Tayo ulit. Tayo nga ha. Hanggang fourth quarter yan. Ganyan yung gagawin natin. Hanggang papalitan. Kabila senior eh. Pagka-violation ba yun Oh, violation yun, hindi possession yun, violation yun. Kaya ang best possession yun, isa range. Kaya ngayon, red team tayo. Medyo angat-angat kayo na konti. Tapos yung dalawang nandito sa yung dalawang malaki. Bang, tignan ko sige kakat. Okay, back to the ball game. Start na tayo ng second quarter. Pasok ulit kayo. Wagsak low sa open. Sayang pa yung ano. Are. Hindi pa. Nandun ko sa sinabi ko binigay. Pinilit eh na. Ha? Pinilit ba? Ako yung nasa halap. Presto, Patrick. Jersey number 4, pasok jersey number 23, jersey number 30, wala? Wala. Baba na. Jersey Saan number tayo? 7. Hoy, trapilin. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 30. First no, wala. Last no. Buti na lang, halap ko sila. Sana, ganun. Ayan na sila. Yun! Ako, yun lang. Jersey number 1. Nakapulot. Good for 2 para jersey number 1. Change favor. Jersey number 23. Jersey number 23. Binigay jersey number 20. John, pag libre, tira! 5 seconds to shoot. Nakakuha na foul jersey number 7. Clip 2 shots. Nice. First no, pasok. Last no. Excited ka! Sure. Nice. Pasok ulit. Change favor. Depensa, huwag kayo masyadong bumaon. Jersey number 7, long 3. Wala. Baba John, dalawa kayo. 2v1 play. Jersey number 20. Ganun. Ay, nakita! Jersey number 18. Ayun na. Ano? Sama boss, bakit ganun? Dapat pinasa niya kay Boss Rick, nasa kapatid. Oh. Malapit kay Boss Rick, hindi niya pinasa kay Boss Rick. Dito lang naman kayo. Dalawa kayo! Baba na! Lalim! Pesto! Jersey number 30. Umangat, sa kanya pa rin. Boss Rick! Nakatayo lang yan. Oh! Depensa, babaw! 25-22. 3-point lead para sa Red Team. Babaw! Jersey number 7, setting the play. Tumira ng Rebound! Wala pa rin. Nakuha jersey number 1, susubukan rin. Wala pa rin. Nice! Boss Rick! Baba! Sabayan nyo yung baba! Jersey number 4. Tumama sa hita. Kitang-kita Okay na na. natin yan. Ano pag nanonood ako nawawala? Ha? Nawawala. Naiiwan ang puti. Jersey number 7 ang nagbababa ng bola. Binigay sa kita jersey number 10. Binigay kay jersey number 14. Tumira ng dos. Umanok. Hawak! Baba, Johnson! Baba!
Jersey number 4. Pass to jersey number 18. Good for 2 para kay jersey number 18. Ano? 5-point lead. Malamang pa Jersey nga. number 7. Bibiyang sa gitna. Binali-bali pa. Good for 2 para kay jersey number 7. Jersey number 23. Ay! Pasa naman. Good for 2 para kay jersey number 4. Jersey number 11, binigay sa gitna, jersey number 10. Jersey number 10, pass to jersey number 14. Hawak, hawak kayo, hawak! Sige, puta. Sige, direkta mo. Jersey number Sige, pakita mo. 20. Ay, correct! Jersey number 30, pass to jersey number 18. 18, pass to jersey number 19. Kapala, kapala! Sige, baba, baba. 6 minutes and 10 seconds. Jersey number 14. 14, break. 10 seconds to shoot. Jersey number 7, pull up. Lapit, lapit. 2 points para kay jersey number 7. Balas, boxing. Set mo lang, John. Set nyo oras. Sige lang, ikot. Set nyo. Mahal kayo oras. Lamang kayo. Last 5 minutes and 45 seconds. 10 seconds to shoot. Jersey number 4, susubok. Wala na ako jersey number 30. Kalma kayo! Jersey number Kalma, 4. kalma lang! Jersey number Ayun na, 14. ayun na. Pass to jersey number 20. Tapa, Patrick. Wala. Sa kanya pa rin. Tapa, Patrick. Kunin nyo. Kaya ka lang, buwa. Sige, tao lang, kaya lang! 7. Kanina naman. Hoy, hoy, hoy! Number 10. Wala. Baba, baba! Tatlo! Tatlo isa! Talaksa! Jersey number 18. Leo pa. Baba! Second fight. Official score, 33-26. Ba't mo in-spot, pare? Ayaw mo pa, John. Basta tumatama sa ring. Ayaw mo pa. Balik sa dati. Ayaw pa. Pare, kaya mo pa. Jersey number 30 na may tama ng bola. 13, binigay kay jersey number 8. Mahina. Jersey number 23. Jersey number 20. Wala. Agawan. Nakakuha ni jersey number 23. Pull up. Wala pa rin. Jersey number 2 pass to jersey number 8. Binigay sa akin jersey number 25. 2 para kay jersey number 25. Tatlo na lang. 33-30. Last 3 minutes and 30 seconds para sa ating second quarter. Jersey number 18. 18. Binigay kay jersey number 28. 3 points para kay jersey number 28. Jersey number 8. Wala. Wala.
Jersey number 18. 10 seconds to shoot. Jersey number 28, Faye. Pull up. Wala. Tapos jersey number 13. Jersey number 8. Repeat play. Nakagawa ni jersey number 18. Jersey number 18 ang kapatid. Ganda naman. Good for the market. Jersey number 18. Pekik. Jersey number 12. Susubok na tres. Yan lang o. 3 points. Para kay jersey number 12. Pamatay sulog. Jersey number 20 na nasundan. Sa kanya ba rin? Jersey number 20 na yata ang tingin sa gilid. Jersey number 28. Ganapan. Jersey number. Ayun, pass break. Malakas. Jersey number 11. Bring in jersey number 20. Jersey number 23 pula. Jersey number 2. Nanti Wanteng. Good for 2 para kay jersey number 2. Tatlo na lang sulit. Oras po natin 1 minute and 10 seconds. Pass break para kay jersey number 23. Jersey number 23. Susubok. Bitaw. Pasok para kay jersey number 23. Isa na lang. Jersey number 23 isa na jersey number 11. Good for the ball. Jersey number 7. Tatlo ulit. Jersey number. Wala na po tayo sa clock. Game clock na lang. Jersey number 23. Jersey number 23. 3 points. Basa na lang po yan. And the second quarter, official score 43-39. 39 lang pa isa, hindi ba 40? 39 lang po. Mulan eh. Mangge. Abas sa cellphone mo, sinanggal ko. Abas na. Kaya mo John? John, kaya mo ka? Okay yung offense natin. Okay. Start na tayo ng third quarter. Pasok ulit kayo. Anim kayo, anim.
will pass to jersey number 23. Jersey number 23 ang may tangan ng bola. Jersey number 23 setting the play pass to jersey number 4. Pass to jersey number 28. Jersey number 28. Punta nakakuha ni jersey number 23. Jersey number 23. Pinali pa. Ngunit nalakas na kukuha ni jersey number 7. Jersey number 7. Wala, sa kanya pa rin. Pass to jersey number 25. 2-4-2 pa rin jersey Pag natin number po, medyo 7. umaanggi doon sa ilalim. Paalala lang po, umaanggi sa ilalim. Ingat-ingat. Jersey number 4. Aatake, floater. Malakas. Same ball. Same ball yan, same ball. Ingat-ingat po sa ilalim. Jersey number 23, napigan. Makukuha ni. Sa kanya pa rin ang sipag. Binitbet. Wala na ang jersey number 11. Basket count. Foul jersey number 10. Wala, nakakuha ni jersey number 11. Napakasipag naman. Jersey number 7. 7. Binigay kay jersey number 10. Malalaglag na. Jersey number 25. Malakas na kukuha ni. Nakukuha ni. Nakukuha ni jersey number 25. Pass to jersey number 10. Binigay kay jersey number 14. Mustawat. Mababa daw. Jersey number 23. Jersey number 23. Binigay kay jersey number 20. Jersey number 28, good for 2. Hindi naglalayo. Double dribbling violation. Jersey number 7, binigay sa kanya. Jersey number 1, pass to jersey number 10. Jersey number 10, pass to jersey number 7. Dribbling violation. Jersey number 15. Nakakuha ni jersey number 1. Pass to jersey number 7. Jersey number 25. Malakas na kukuha ni jersey number 20. Jersey number 11. Jersey number 11. Good for 2 back na jersey number 11. Mga batang-bata ang sisipag. Jersey number 11. Awat pa na. Jersey number 25. Wala pa rin makukuha ni jersey number 23. Jersey number 23. Jersey number 7. Tatigan, makukuha ni jersey number 7. Wala pa rin. Foul jersey
Kong. Hindi ko kaya. Ano? Ay, sabi mo? Si Austin pa yung inartihan mo na gano'n. Eh, payat-payat nun. Paano ka tatawagan doon? Tamo, nipis-nipis nun. Hihiga na. Teknikan mo kaya rin. Flapping, oh. Ayun, oh, si Galbo, flapping, oh. Hindi, joke lang. Ano? Ay ko, matutay nga. Sarap. Game over na, banana po lang. Amerika.
tinanong ko yung highlights mo, wala pa ako nakikita ng highlights. Nakakuha yung schedule. Sabi kaya nakakuha na ng schedule doon. Yung sa liga natin, sa Divine League. Hindi ko alam. Nakakuha nila ng schedule. Nakayos na. Hindi pa natin Ano ba, sabi mo? may ilan na yun eh. Kami lang wala ihayin eh. Nakakanti namin si Pepe, si Ganso, si Jerry. Sino? Pepe, si Ganso, si Jerry na naman. Alam mo naman yung mga yun. Nakikita ko kung patay, hindi mo player na agad eh. Okay, mga hindi na naglalaro. Kaya na naglalaro sa atin. Pinakasentro namin si Ron. Oh, wala na yun, patay na yun. Patay. Eh, malakas. Ryan, si Paul. Laser, si Paul. So, hindi na ako maglaro. Parang hindi natin. Kasi yung sa mga game, sabihin ko, gawin din hanggang 3 quarter of time. Para mag-enjoy yung mga talagang hindi na naglalaro. Ang lakas mo! Back to the one game na mapasok na muli kayo. Trip ka talaga, ah. Ano lang, Kuya Manny, yung ano natin, ha? Ganun-ganun lang, ha? Yung buzzer natin. Lahat na po yung magbabasa namin. Malakas Sakit, eh. sakit. Ano na, nakatutok sa akin to, oh. Kaya mo na pare. Jersey number 4, pass to jersey number 23. Binigay sa gilid. Jersey number 18, pull up. Niluwa na ako ni jersey number 25. Wow! 3 points para kay jersey number 7. Jersey number 28, wala. Jersey number 23, binigay kay jersey number 30, good for 2 para kay jersey number 30. 5 minutes. Point lead para sa red team. Jersey number 13. Nakabigyan ng kuko ni jersey number 7. Binigay jersey number 23. Jersey number 23. Binali pa. Good for 2 para jersey number 23. Jersey number 8. Natabigan. Nakakuha ni jersey number 13. Yan lang oh. Good for 2 para jersey number 13. Jersey number 4 pass to jersey number 23. Jersey number 23. Wala. Kakukuha ni jersey number 8. Binigay kay jersey number 2 gandang pasa, ngunit nasundutan. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 23. Jersey number 23. First personal foul. Second team foul. Jersey number 18.
Binigay kay jersey number 23. 18. Wala. Tapikan. Makukuha ni jersey number 30. Tumira. Good for 2. Ang laki niyan. Jersey number 13. 13 pa sa jersey number 23. Pa sa jersey number 8. Lista mo na. Good for 2 para kay jersey number 8. Jersey number 4 ang may tangan ng bola. Binigay kay jersey number 23. Binigay kay jersey number 28. Susubo sa dos. Wala. Ngunit nakuha ni jersey number 13. Nagpababa ng bola si jersey number 2. Jersey number 2 batake. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 23. Jersey number 23 first personal foul first. Team foul. Jersey number 23. Good for 2 para kay jersey number 23. Akyat sa pito ang kalamangan ng mga pula. Jersey number 23 pa sa jersey number 8. In munti ko na inista. Jersey number 18. 18. Crossover. Bibiyang sa gitna ni Yoyo pa. Nabitin. Ako ni jersey number 8. Makukuha ni jersey number 13. Jersey number 13. Gandang pasa sa ilalim. Ngunit wala makukuha ni jersey number 28. Pasa sa jersey number 4. Dalawa. Makukuha ni jersey number 8. Jersey number 8. Jersey number 8. Pull up. Wala pa rin. Jersey number 23, wala din. Jersey number 2, may tangan ng bola. Jersey number 2 pa sa jersey number 8. Good for 2. Last 1 minute and 25 seconds. Reserve timeout ang red team. Jersey number 4 ang may tangan pa sa jersey number 23. Jersey number 23. 10 seconds to shoot. Jersey number 28. 5 seconds to shoot. Nakakuha jersey number 12. Jersey number 2 ang may tangan ng bola. Jersey number 2. Binigay kay jersey number 8. Pull up. Official score, 57-54. Oras pa natin, 52 seconds para sa ating third quarter. Back to the ball game. Pasok na puli kayo. Number 23 ang may tangan ng bola. Jersey number 23 pa sa jersey number 18. Binigay sa gitna jersey number 23. 23 binigay sa gitna jersey number 30. Wala. Same ball? Same ball daw. Red ball, red ball. Jersey number 18, dudukot sa ilalim. Nakakakuha ng foul yan. Foul jersey number 13. Two shots.
25 seconds para sa ating third quarter. Last throw. Pasok na yan. 1 second differential. Shot clock and game clock. 58 sila. 58 bakit 11? 10 seconds. 5 seconds. Basta na lang po yan. And in the third quarter, official score, 58-54. 4-point lead para sa red team. Okay, back to the ball game. Pasok na uli kayo. Red ball yan, red ball. Jersey number 20 ang may tangan ng bola. Jersey number 20. Pull up. Mahina. Makukuha ni jersey number 7. Jersey number 7. Nagbababa ng bola. Ganda naman. Kita-kita. Good for two para kay jersey number 14. Jersey number 20. Binigay kay jersey number 23. Pass to jersey number 11. Jersey number 7. Nagbababa ng bola. Pass to jersey number 1. Wala. Nakakuha ni jersey number 23. Nagmamadali. Jersey number 23. Ang atake. Same ball. Jersey number 20, fake. 10 seconds to shoot. Jersey number 30, bumangat. Niluwag. Nakakuha ni jersey number 14. Benta, 58. Jersey number 20, pass to jersey number 23. Pass to jersey number 11. Jersey number 11. Binigay kay jersey number 18. Binigay kay sa gitna jersey number 23. Umangat. Wala. Tapikan, makukuha ni jersey number 14. Binato. Nakakuha ni jersey number 18. 18, umangat. Wala. Nakakuha ni jersey number 12. Jersey number 7 for me to play. Jersey number 7 binigay kay jersey number 10. James Favor. $60-58. Jersey number 20. Sub po. Sub rep. Jersey number 1. 3 points. Sabok ka.
Sige, sir. Binigay kay jersey number 30. Basket count. Sabrek. Sige. Update ito daw yung sasaban ng isa. Nakakuha ni jersey number 11. Nakakuha ni jersey number 30. Good for two para kay jersey number 30. 1 point lead para sa ating fourth quarter. 62-63. 15 seconds to shoot. Jersey number 8. Humihit. Jersey number 8. Wala na ako ni jersey number 11. Likod pa rin! Jersey number 23. Jersey number 23 pula. Good for two. Change. Favor. 64-63. In favor of red. Jersey number 7. 7. Pass jersey number 12. Pumukol na tres. Wala pa ko ni. Shot. Same ball. Sabrek. Nakakuha ni jersey number 7. Jersey number 7. Wala, nakakuha ni jersey number 23. Jersey number 23 nakakawa ng bola. Jersey number 23. Binigay ni jersey number 20. Tokpen. Makukuha ni jersey number 8. Pass jersey number 7. Binigay ni jersey number 10. Naka-play. Good for two para kay jersey number 10. Change. Favor. 65-64. In favor of orange. Sige sir, back dead ball. 10 seconds to shoot. Jersey number 23, binigay kay jersey number 20, pass to jersey number 11. Short. Makukuha ni jersey number 11. At 12 na. Jersey number 7. 7, angat. Good for two para kay jersey number 7. Tatlo na ang kalabangan ng mga orange. Last 4 minutes and 45 seconds para sa ating fourth quarter. Jersey number 23, atake. Laglag sa gitna, jersey number 11. Maalat na. Rebound ni jersey number 12. Nakakuha ng foul. Sabrek. Sige sir, tawag niya na sa kasama. Jersey number 20 nakasundutan. Sa kanya pa rin. Pass to jersey number 12. Nakakuha na jersey number 23 ni Babalik. Jersey number 23. Gandang pass sa kay jersey number 20. Dumulas. Out of bounds. Jersey number 2. Jersey number 2, binigay jersey number 23, binigay sa gitna jersey number 8, pull up. Good for two para kay jersey number 8. Hindi pwedeng pabayaan. Jersey number 23, pass to jersey number 11. Side-stepping move. Good for two para kay jersey number 11. Batak-batak. Jersey number 23. Jersey number 8. Jersey number 10. Jersey number 23. 10 seconds to shoot. Binigay sa gitna. Floater. Makukuha ni jersey number 11. Pass to jersey number 4. Pass break para kay jersey number 20. Makukuha ni jersey number. Nakakuha ng foul yan.
All jersey number 23. Jersey number 23, Sabre. din ako pare. Pasok na po, ang papasok, labas at lalabas. Jersey number 23, second personal foul, first team foul. Jersey number 30. Wala makukuha ni jersey number 23. Jersey number 8. Jersey number 8. Pull up. Short. Makukuha ni jersey number 28. Pass break. Makukuha ni jersey number 2. Jersey number 10. Good for 2. Nagkakalituhan na. Jersey number 23. Binigay kay jersey number 11. 11. Jersey number 2. Jersey number 2. Okay. Up. Hindi nagkaintindihan. Out of bounds. Last 2 minutes and 20 seconds para sa ating fourth quarter. Basket count. Good for 2 para kay jersey number 11. Bukas paus na yun. Bukas paus na. Hindi pa ako kita sa ano sa traffic. Benta iba ako. Pasok. Payaso ni Bachu! Depensa na, depensa na. 2-point lead para sa Orange. 15 seconds to shoot. Jersey number 2 may tangan 2 million. Long 3 para kay jersey number 2. Jersey number 18. Pass to jersey number 23. Pass to jersey number 28. Nakasagutan sa kanya pa rin. Bigot. Short. Yan sa batas. Jersey number 23. 23. Time out. Red team. Wala na ako sasara. Okay, back to the ball game. Pasok na uli kayo. Ayaw mo na, John? Oras po natin 1 minute and 28 seconds para sa ating fourth quarter. Good. 10 seconds to shoot. Short. Makukuha ni jersey number 12 pass to jersey number 2. Jersey number 2 setting the play. Last 1 minute and 5 seconds. Jersey number 2. Binigay kay jersey number 8. 10 seconds to shoot. Binigay kay jersey number 23. Malakas. Red ball. Last 48 seconds. Depensa lang, depensa lang. Ayan na! Ayan na! Jersey number 23. Wala pa rin. Makukuha ni jersey number 11. Good for 2 para kay jersey number 11. Easy lang! Foul jersey number 23. First personal foul, first team foul. Sub-rec, sub-rec, sub-sub. Tatlo lang yan.
71-74. Jersey number 12 passenger, 10 seconds to shoot. Tuwiran Andres, wala. Last 15 seconds. 10 seconds. Tuwiran Andres, wala. Wala pa rin, basa na lang po. And in the fourth quarter, official score 71-74. Nice game, magkakain po kayo. Taos!